जगत जीवा भरमत फिरे हजारो प्राणी ज्ञानी जोगी मिल रहे सब मन की गानी भाग जगाने दयादिका मिल सदगुरु आई राधा स्वामी राम
सुख पुट व्यापे बार 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 करो जोड़गार सविनय करो पुकार साधु संग देवन का परम गुरु दातार साधु संग देवन का परम पिता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम् गुरुदेवो ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलम् दक्षिणेन जराजं तत्पालं दक्षिणेन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया ज्ञानपूर्णमेनं येन तस्मै श्री गुरवे नमः आनन्दमयं येन जराजं तत्पालं दक्षिणेन तस्मै श्री गुरवे नमः सिद्धवेणुभयात्मं जराजं तत्पालं दक्षिणेन तस्मै श्री गुरवे नमः जय गुरु जय गुरु। खूब सुंदर भाव में आमर रोहिदास एवं मनुदास भाई ठाकुर प्रार्थना कले प्रभु पाखे तांकर इष्टिभूत जीवन पाई प्रार्थना करे। वर्तमान आम सहित जोड़ी आमर इष्टप्राण गुरु भाई हिरण कुमार बेहेरा भाई तांकु अनुरोध करुच्ची से ठाकुर श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यांशण पाठ करेंगे। जय गुरु। जय परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्री हस्तलिखित ग्रंथ पाठ। अर्थ मान जश इत्यादि पाइबा आशारे मते ठाकुर सजाई भक्त हुओ नाही। सावधान हो ठकीजीव। तुमर ठाकुरत्व जागृत नहेले केही तुमर केन्द्र भी नुहंती ठाकुर भी नुहंती फांकी देले ताहा ही पाइबो। भारतर अवनति डी जेनेरेशन सेही समयरु आरंभ होइछि जेउ समयरु भारतवासी पाखरे अमूर्त भगवान असीम होई उठिचंती। ऋषि को बाद दे ऋषिवादर उपासना आरंभ होइछि। भारत जदि भविष्य कल्याण को आह्वान करने को चाह तेरे संप्रदायगत विरोध भूली जगतर पूर्व गुरु मान प्रति श्रद्धा संपन्न हो आउ तुमर मूर्त जीवंत गुरु बा भगवान प्रति आसक्त एटाच हो एवं से मान को स्वीकार कर जो मैंने भल पाती कारण पूर्ववर्ती को अधिकार कर ही परवर्ती आविर्भाव। अनुताप कर किंतु स्मरण रख जेपरी पुनराय अनुतप्त होबाकू न पड़े। जेतेबेले तुमर कुकर्म पाई तुमे अनुतप्त हबो सेतेबेले परम पिता तुमको क्षमा करिवे आउ क्षमा पाइले ही बुझी पारिबो तुम हृदयर पवित्र सांत्वना आसुची आउ ताहा हेले ही तुमे विनीत शांत और आनंदित हबो। जे अनुतप्त होई मध्य पुनराय सेही प्रकार दुष्कर्म रे रत हुए बुझिबाको हेबो से सतर ही अत्यंत दुर्गति रे पतित हबो। केवल मुहे मुहे अनुताप करिबा अनुताप नुहे ताहा आहुरी अंतर रे अनुताप आसीबार अंतराय। प्रकृत अनुताप आसिले ताहार समस्त लक्षण ही उणा अधिके प्रकाश पाए। ओम शांति शांति। जय गुरु। खूब सुंदर भाव में आम हिरण भाई सत्यांशण पाठ कले तांकर तथा तांकर परिवार समस्त ईश्वरपूत जीवन प्रभु पाखे प्रार्थना करे। वर्तमान आजिकार ये जो आमर साप्ताहिक सत्संग आज यही सत्संग रे भोग प्रदान करछंती आमर श्रद्धेय गुरु भाई रामचंद्र विश्वाल भाई
ତାଙ୍କର ନାତିଙ୍କର ନାମକରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାମକରଣ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସରିଲା ପରେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଇଏକୁ ଯିବା। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସୁନାମଧନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିକାର ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅଂଶୁପ୍ରକାଶ ରାଉତ ଭାଇ ଅନୁଗୁଳରୁ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଭଜନ ନିବେଦନ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟ। ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। এই ଗୀତଟିର ରଚନା ଏବଂ କମ୍ପୋଜିସନ ମୋ ଭାଇ ମାନସ କୁମାର ସିଂ, ଯାଜକ, ଫୁଲବାଣୀ। आहे दुख हरि केवल तुमारी प्रेम को मानिछि सुख। तुम बिना प्रभु किए मोर अछि, काहे कहिबि दुख काहे कहिबि दुख। तुम बिना प्रभु किए मोर अछि, काहे कहिबि दुख। तुम बिना प्रभु किए मोर अछि, काहे कहिबि दुख। आहे दुख हरि केवल तुमारी प्रेम को मानिछि सुख। तुम बिना प्रभु किए मोर अछि, काहे कहिबि दुख काहे कहिबि दुख। অন্তরর ভাষা বুঝি পারবনি, তুমি তো অন্তর জানি। তেণু এ অন্তর ଦେଇଛି ଅରପି, ଏ ମୋର ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ। ଅନ୍ତରର ଭାଷା ବୁଝି ପାରବନି, ତୁମେ ତ ଅନ୍ତର ଜାମି। ତେଣୁ ଏ ଅନ୍ତର ଦେଇଛି ଅରପି, ଏ ମୋର ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ। हे अंतरतम हे सुंदर श्याम, हे अंतरतम हे सुंदर श्याम, पद कंजे मते रख। तुम बिना प्रभु किए मोर अछि, काहे कहिबि दुख काहे कहिबि दुख। तुम साथे मोर भाव दिया निया, केहु जना दिनरु से लागी मुकति कर महाप्रभु, भव माया बंधनरु। तुम साथे मोर भाव दिया निया, केहु जना दिनरु से लागी मुकति कर महाप्रभु,
ভব মায়া বন্ধনরু आहे ভাবগ্রাহী সে ভাব মোলাগে आहे ভাবগ্রাহী সে ভাব মোলাগে স্বর্গঠু বলি সুখ তুম বিনা প্রভু কিଏ ମୋର ଅଛି କାଗି କହିବି ଦୁଃଖ ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ କିଏ ମୋର ଅଛି କାଗି କହିବି ଦୁଃଖ आहे ଦୁଃଖ ହାରି କେବଳ ତୁମରି आहे ଦୁଃଖ ହାରି କେବଳ ତୁମରି ପ୍ରେମକୁ ମଣିଛି ସୁଖ ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ କିଏ ମୋର ଅଛି କାଗି କହିବି ଦୁଃଖ କାଗି କହିବି ଦୁଃଖ କାଗି କହିବି ଦୁଃଖ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ଆମର ଅଂଶୁ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତାଙ୍କର ଏଇ କଣ୍ଠ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ନିବେଦିତ ହଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ରୁଚିତା ଦାସ। ରୁଚିତା ଦାସ ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଏକ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। তুমি যে জগতময় প্রভু, তুমি যে জগতময়, তুমি যে জগতময় প্রভু, তুমি যে জগতময়। বিশ্ব চরাচর সজনা তুমর, বিশ্ব চরাচর সজনা তুমর, অনুপমা লীলাময়। তুমি যে জগতময় প্রভু, তুমি যে জগতময়, তুমি যে জগতময় প্রভু, তুমি যে জগতময়। রূপে রূপে তব রূপ চেতনা, প্রেম পঘন মানসিত নিমা। রূপে রূপে তব রূপ চেতনা, প্রেম পঘন মানসিত নিমা। রূপ বিনা কাহু লভিব তুমরি, রূপ বিনা কাহু লভিব তুমরি। দুর্লভ জ্যোতির্ময়, তুমি যে জগতময় প্রভু, তুমি যে জগতময়। অন্তরর যেতে বিপাক বেদনা, মন তଳେ কেতে অশুভ কামনা। অন্তরর যেতে বিপাক বেদনা, মন তଳେ কেতে অশুভ কামনা। তুমরি প্রতিটি রাজে নিরন্তর, তুমরি প্রতিটি রাজে নিরন্তর। গায়ে স্মৃতি তব জয়, তুমি যে জগতময় প্রভু, তুমি যে জগতময়, তুমি যে জগতময় প্রভু, তুমি যে জগতময়। বিশ্ব চরাচর সজনা তুমর, বিশ্ব চরাচর সজনা তুমর। অনুপম লীলাময়, তুমি যে জগতময় প্রভু, তুমি যে জগতময়, তুমি যে জগতময়
প্রভু তুমি যে জগতময়, তুমি যে জগতময়, তুমি যে জগতময়। জয়গুরু। ଜୟଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ରୁଚିତା ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତଥା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଷ୍ଟିଭୂତ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଦେବଯାନୀ ମା, ଦେବଯାନୀ ସାହୁ ଭଦ୍ରକରୁ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଏକ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଦୃଷ୍ଟିର ନିମିଷେ ହୃଦୟ ପୁଲକେ, ଦୃଷ୍ଟିର ନିମିଷେ ହୃଦୟ ପୁଲକେ, ମଧୁକ୍ଷରା प्रीति झरा प्रभु क्यों पादाने गढ़ा। प्रभु तुम मन तुम अपघन क्यों पादाने गढ़ा। प्रभु तुम मन तुम अपघन क्यों पादाने गढ़ा। दृष्टिर निमिषे हृदय पुलके, दृष्टिर निमिषे हृदय पुलके, मधुक्षरा प्रीति झरा प्रभु क्यों पादाने गढ़ा। प्रभु क्यों पादाने गढ़ा। हसरु की सते मुकुता झरुछि, अभय शिखर तळ, बचन सुंदर सुधार भंडार, किणी निये जनमन। हसरु की सते मुकुता झरुछि, अभय शिखर तळ, बचन सुंदर सुधार भंडार, किणी निये जनमन। ए विश्व मानव पाइछि तुमको, ए विश्व मानव पाइछि तुमको, लभी जीवन मुक्ति परा प्रभु क्यों पादाने गढ़ा। प्रभु तुम मन तुम अपघन क्यों पादाने गढ़ा। प्रभु क्यों पादाने गढ़ा। आहे प्रेममय देछ भय, देयछ प्रतिश्रुति, যজন যাজন ইষ্টভৃতি কলে, কটি যায় মহাবীতি। आहे প্রেমময় দেইছ ভয়, দেইছ प्रतिश्रुति, যজন যাজন ইষ্টভৃতি কলে, কটি যায় মহাভীতি। আজি মো বুঝুছি সকল জীবনে, আজি মো বুঝুছি সকল জীবনে, শান্তি স্বস্তি প্রীতি ঝরা প্রভু কেউ পাদানে গঢ়া।
प्रभु तुम मन तुम अपघन केउ पादाने गढ़ा दृष्टिर निमिषे हृदय पुलके दृष्टिर निमिषे हृदय पुलके मधुक्षरा प्रीति झरा प्रभु केउ पादाने गढ़ा प्रभु केउ पादाने गढ़ा प्रभु केउ पादाने गढ़ा। जय गुरुदादा। जय गुरु। खूब सुंदर भाव आमर देवजानी माँ आरंभ सत्संग बिहार आनुकूल जो साप्ताहिक सत्संग एक भजन परिवेशन कले मु तांकर तथा तांकर परिवार समस्तंकर इष्टवित जीवन प्रभु पाखे प्रार्थना करे। वर्तमान आम सहित जोड़ी होती प्रथम थर पर आमर युधिष्ठिर पात्र भाई जोड़ारू तांकू अनुरोध करछि से एक कोरस परिवेशन करिवे। युधिष्ठिर भाई। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। पावन करने धरा धाम को आ गए नाथ महान। पावन करने धरा धाम को अरे आ गए नाथ महान। जन्म जन्म के दुख बिसराए ओ जन्म जन्म के दुख बिसराए पाओ अमृत नाम। भज राधा राधा नाम जप राधा राधा नाम। भज राधा राधा नाम जप राधा राधा नाम। पावन करने धरा धाम को आ गए नाथ महान। पावन करने धरा धाम को आ गए नाथ महान। जन्म जन्म के दुख बिसराए हो जन्म जन्म के दुख बिसराए पाओ अमृत नाम। भज राधा राधा नाम जप राधा राधा नाम। भज राधा राधा नाम जप राधा राधा नाम। जीवन हर भर धन के ज्ञान तुम ही प्रभु सिखलाए। आए शरण में साधु संत सब अमित जीवन फल पाए। जीवन हर भर धन के ज्ञान तुम ही प्रभु सिखलाए। आए शरण में साधु संत सब अमित जीवन फल पाए। तुम ही दर्शन तुम ही ज्ञान ओ तुम ही दर्शन तुम ही ज्ञान तुम ही वेद पुराण। भज राधा राधा नाम जप राधा राधा नाम। भज राधा राधा नाम भज राधा राधा नाम। पावन करने धरा धाम को आ गए नाथ महान। पावन करने धरा धाम को आ गए नाथ महान। जन्म जन्म के दुख बिसराए ओ जन्म जन्म के दुख बिसराए पाओ अमृत नाम। भज राधा राधा नाम जप राधा राधा नाम। भज राधा राधा नाम जप राधा राधा नाम। नाथ तुम्हारे रंग रंग है
धरती और आकाश, अनुकूल पवन बहे महकाए चारों ओर सुभाष। नाथ तुम्हारे रंग रंग है धरती और आकाश, अनुकूल पवन बहे महकाए चारों ओर सुभाष। चली ऐसी पुरबाई के ओ, चली ऐसी पुरबाई के हाथे हम सब ज्ञान। भज राधा राधा नाम, जप राधा राधा नाम। भज राधा राधा नाम, जप राधा राधा नाम। पावन करने धरा धाम को आ गए नाथ महान। पावन करने धरा धाम को आ गए नाथ महान। जन्म जन्म के दुख बिसराए ओ, जन्म जन्म के दुख बिसराए पाओ अमृत नाम। भज राधा राधा नाम, जप राधा राधा नाम। भज राधा राधा नाम, जप राधा राधा नाम। भज राधा राधा नाम, जप राधा राधा नाम। दादा जय गुरु। जय गुरु। खूब सुंदर भाव रे आम युधिष्ठिर भाई कोरस परिवेशन कले, माने एते भाव गंभीर परिवेश को करदेले हमर खूब सुंदर भाव लागला। आउ तांकर तथा तांकर परिवार समस्तंकर आमे ठाकुरन पाखरे इष्टिभूत जीवन प्रार्थना करे। आमे आहुरी पुनी बारंबार आपनटू सुनिबा। जय गुरु। वर्तमान जय हम गुरु। सहित जोड़ी होइछन्ती कटक रु हमर विक्रम किशोर पटनायक भाई। तांको हम अनुरोध करिबु से ए रायरंगपुर सत्संगर अनुकूल एक कीर्तन परिवेशन करिवे। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु। अरे प्रभु के शरण में आ जाओ भैया, ठाकुर जी भैले विराज हो। अरे जिनके दर्शन करे खातिर मनवा रहे बेहाल हो। अरे मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के शरण में न, प्रभु के चरण में न, मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के शरण में न, प्रभु के शरण में न, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। कीर्तन गाई झूम के भैया लेला तू सतनाम। 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 हाथ पसारे प्रेम लुटाने आए श्री भगवान। हाथ पसारे प्रेम लुटाने आए श्री भगवान। शरण में आना न फिर पछताना, शरण में आना न फिर पछताना, कि अब ये शुभ घड़ी बीत न जाए रे मैया। आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु
के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। सोहनी सुरतिया मन को लुभावे, मोहनी मूर्तिया सबको रिझावे। सोहनी सुरतिया मन को लुभावे, मोहनी मूर्तिया सबको रिझावे। आज प्रेम में पढ़ के तोर शरण लगे भक्तन के अंबार हो, प्रेम में पढ़ के तोर शरण लगे भक्तन के अंबार हो। ठाकुर मेरे नामी है अंतर्यामी, ठाकुर मेरे नामी है अंतर्यामी, उन्हें अंतर में रख पाओ रे भैया। आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो, प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। हाँ मनवा रहे बेहाल हो, 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 मनवा रहे बेहाल हो। जय गुरु। रियल जय एक्सेलेंट गुरु। परफॉर्मेंस। जय गुरु। खूब सुंदर भाव आमर विक्रम भाई एवं तांकर परिवार समस्ते खूब सुंदर भाव आमर कीर्तन परिवेशन कले। आमर आजिकार जो सत्संग आयोजन करछंती आमर विश्वाल भाई तांकर झियो भाग्यश्री रो एक संतान जन्म होईची, तांकर नामकरण उद्देश्य रे सत्संग आयोजन कराई। प्रभु पाखे निवेदन करे से संतान जेभली से इष्टिभूत जीवन लाभ करू एवं प्रभु को धरी एक मनलाखी मनीष हो पारू, एति प्रभु पाखे प्रार्थना। नामकरण संस्कार एक जो हिंदू शास्त्र अनुसार एक बहुत बड़ संस्कार, जोटा कि तार पूर्वपुरुषंकर रेतधारा शरीर को धारण करी एवं भविष्यत पीढ़ी को एक उदाहरण स्वरूप जो नामकरण दि जाए सेटा तार आमे आजिकल दुनिया रे हमर गूगल रे नाम खोजिकी नामकरण दे दोचे, किंतु प्रभु पाखे जो नामकरण आम निवेदन करूँ तांका पाखर जो नामकरण टी आसे से दिन से हमर देवघर आम सोना भाई सनातन दास भाई जो कहते सी बाबेदा कथा जो पूजन बाबेदा जो से माँ बहुत दिन आशा को पूरण माने जो करथिले एवं से दैपायन नाम टी देइथिले से भली आमर जो जन्म जन्मांतरण आमर पितृपुरुषंकर रेतधारा को बहन करी आम जो नामकरण टी देवघर आसे तार नामर बहुत बड़ महत्व थाए एवं से नामकरण पाइबा द्वारा एवं से नाम रे डाकिबा द्वारा से संतान केते जे ग्रह फल खंडन हुए ताहा आमर इयता नाही। सेही नामकरण संस्कार एवं ठाकुरंकर भावधारा उपरे टी आलोकपात करिया पई आमर आम सहित जोड़ी छनी आमर माने विस्तृत भाव जाजन करिवे आमर मधुसूदन नायक भाई सभापति करंजियारू जे कि विश्वालदांकर मध्य ऋतिक तांको मु आज अनुरोध करूची से विस्तृत भाव नामकरण विषय एवं प्रभुଙ୍କ लीला विषय कहिबे एवं नामकरण मध्य डिक्लेयर करिवे। मधुदय लाइन अछंदी। जय गुरु।
ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆପଣ ଆଲୋଚନା ରଖନ୍ତୁ। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्य पाजुगाचार्य श्री श्री बरदा, आचार्य देव परम पूज्य पाद श्री श्री दादा, सभी को रातुल शरण तले मु बार बार शत शत बार और विरग्न भक्तिपूत प्रणाम जनाए। पूज्यपाद बाबाईदा श्री चरण रे मु बार बार प्रणाम जनाई। गुरु परिवार समस्त श्री चरण तले मु पुणी बार बार प्रणाम जनाए। रायरंगपुर सत्संग बिहार अनुकूल्य रे जो ऑनलाइन सत्संग रे आज एक विशेष विषय को नहीं आज जो आलोचना चक्र में सुजोग पाई या पूर्वर विशेष विशेष प्रतिभावान कलाकार माने माँ माने भजन कीर्तन करस सुंदर भाव परिवेषण करी एक मनोरम भाव परिवेश सृष्टि करि पारिछन्ति। तेणु आज ये सत्संग जॉइन करिवार मूल अछन्ति आमर समाजपद सप्रति ऋतिक बुला भाई, से ही कथा को आड़ करी रामचंद्र भाई को कही आज जो सत्संग निवेदन करिसंती एवं तेणु उपस्थित सत्संग रे वरेण्य सप्रतिनिधि मंडली, जाजक मंडली, अधीर्ज मंडली, इष्टप्राण गुरुभ्राता, भक्ति वैष्णवमय मातृमंडली समस्त को मु मोर आंतरिक रा एवं जय गुरु जनाए। आउ प्रणवेश भाई धर्मजालक या पूर्वर कहते नामकरण, तेणु जेहेतु से रामचंद्र विश्वाल भाई पूर्वर करंजिया बहुत दिन धरी सत्संग से जड़ित होते। यही सत्संग रे आमे घरे एवं मंदिर देखा हुए घरे भी सत्संग करते मन पड़ुची से भाग्यश्री माँ घरे सत्संग होता से प्रभु को पाइले मंत्र पाइले माध्यम रे मोर आ सी जे बड़ ही पुणी घर संसार कर माँ हो जाए अति सौभाग्यर विषय। आ जेहेतु ठाकुर को धरी तेणु मन मुताबिक सठिक नाटे पाइबापी से बुला भाई को धरी सहायता से देवघर धाम गुरुधाम रु आसी एवं जहाँ पाखे निवेदन कले हूँ परम पूज्य पद आचार्य देवंकर आकांक्षित नाम आउ से आकांक्षित नाम टी आज आम पाई धन्य पूज्यपाद श्री श्री बाबाईदा अत्यंत दया परवश श्रीमुख दे नाम टी देइछंती। तेणु नामकरण ताकरी माध्यम गुरु पर माध्यम सत्संग हूँ गोटे प्लाटफर्म जोटी से नाम टी घोषणा करा जाए। तेणु से नाम टी मैं घोषणा करुच्ची। भाग्यश्री ताकर स्वामी ना कौन ये कहींपारते भल हाँ। भाग्यश्री के स्वामी ना
परशुराम दादा परशुराम जगह ओ परशुराम आमर परशुराम परशुराम आमर जो रामचंद्र भाई तांकर सुकन्या जे कि जहाँ को नहीं से घर संसार करुछंती सेई बरण्य परशुराम एवं तांकर धर्मपत्नी भाग्यर सिंह अरसरु संतान पाई से संतान को संतान नामकरण मु घोषणा करुच्ची से संतान नाम गुरु प्रदत्त नाम से नामटी है प्रतुल 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 आदि ठारू से प्रतुल नाम निजको परिचय देव ये हम तार गुरु प्रदत्त नाम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे वंदे पुरुषोत्तमम। हाँ या परे बहुत कथा आमर आरंभ प्रारंभिक माध्यम प्रणवेश भाई दौले प्रथम कथा है ये आर्य भारत भूमि ये भारतवर्ष से मुनि ऋषि मान राज्य तेणु से आर्य माने मुनि ऋषि माने ईश्वर को तपस्या करी ईश्वर को आराधना रे निजर जीवन को उत्सर्ग करी से तपस्या माध्यम ये संसार मंगल निमते जहाँ तांको दृश्यमान होता से साधन भजन भितर से गुड़िक समाज रे नियम आकार आम मान को देथिले जहाँ कि ये सृष्टि आरंभ रू ये समाज ये जाति ताको ही आपणा कर चली किंतु से करिया भितर देई केतेटा ठीक केतेटा भूल ये कथा को आलोचना करवा। तेणु मुनि ऋषि मैंने कही संतान गोटे आनिया संतान माने ठाकुर कहते हाँ मनुष्य तो जन्म होती बाहागर होती संतान आसब कि शुभ संस्कार पूर्ण संतान आनिया दरकार था 10 विध संस्कार एवं 10 विध संस्कार भितर से गोटे अध्याय अच्छी सेटा हूँ नामकरण संस्कार अर्थात ताकू नाम दिया तेणु ये नाम टाकू जिते बड़े पुरुषोत्तम का आविर्भाव ही न था ये धराधाम को सेत आम ज्योतिष विशारद मान पाक जाई ब्राह्मण पंडित मान पाक जाई कि बड़ तपस्वी साधक मान पाक जाई कि वर्तमान जुगर जो कथा से कहते आम गूगल नाम बाछू कौ नामटा मत सुट कर मत भल लगे नाम देवु एवं गाँ गहड़े देखा कौन सीधा बेपार कर दियंती कौन ना मंगलवार जन्म है मंगली देदेवा गुरुवार जन्म है तो गुरुवारी देदेवा यहाँ सीधा सीधा कथा तेरे ये जो नामकरण माने कौन प्रथम कथा बुझते पड़ो क्या श्री श्री ठाकुर जीवन विज्ञानी सब कथा गुड़िक से गोटे पर गोटे सब आलोचना कर प्रमाण सह तेरे नामकरण माने कौन ना नामकरण माने हूँ आइडेंटिफिकेशन परिचय पत्र ये परिचय पत्र टाक जब विशेष भाव आलोचना करवा विभिन्न उदाहरण दे आम समस्त मनीष यहीटा को जब मेटेरियलिस्ट मेटर आड़ को नहीं जावा आम जमी समस्त मनीष चीनी भी गोटे वस्तु गुड़ गोटे भी वस्तु मिश्री भी गोटे वस्तु एवं उभय पाखे सामंजस्य कमन फैक्टरटा कौन अच्छी ना मीठा मीठा जगत को गले ये जिनस गुड़िक आम आसुंच किंतु ये वस्तु जगत रे ये जो वस्तु कथा आम कहते कोटि कोटि वस्तुंकर अच्छी किंतु जिते बड़े कहतु आइडेंटिफिकेशन जो वर्डटा ठाकुर कहले
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନି କହିଦେଉଛି ଲକ୍ଷ କୋଟି ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁନି, ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେଟ୍ ହେଉଛି ଏ ଚିନି ବୋଲେ ଏଇଟା ବୁଝାଯାଏ, ଗୁଡ଼ ବୋଲେ ଏଇଟା ବୁଝାଯାଏ, ଗୁଡ଼ ମାନେ ଏଇଟା, ମାନେ ସିଏ ବାଇଫର୍କେସନ ହେଇଗଲା କୋଟି କୋଟି ବସ୍ତୁ ଭିତରୁ ସେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଉପରୁ ଆସିଗଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ନାମଟା କ'ଣ, ସବୁ ତ ମିଠା, ତେଣୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ତା ଭିତରେ ଜିନିଷ ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ଗୁଣ ଭିତ୍ତିକ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ତାକୁ ଦେବା ଦରକାର, ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ତା ଭିତରେ ପ୍ରପର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ହବ। ତେଣୁ ଯଦି ଉଦାହରଣ ଭିତରୁ ନେବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଥାଲକୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ଖାଇବୁ, ତେବେ ଗୁଡ଼ଟା ଆଉ ଥାଲକୁଡ଼ି ପତ୍ର ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଖୁବ ଲାଭଦାୟକ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ସେଇଠି ଗୁଡ଼ ଜାଗାରେ ମିଶ୍ରି ଟିକେ ଖାଇଦେବି, ଗୁଡ଼ ଖଣ୍ଡେ କି ଚିନି ଟିକେ ଖାଇକି ଖାଇଦେବା, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଧାରାରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲି। ସେ ଯୋଉ ଧାରାରୁ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଉପକୃତ ହେବା କଥା ସେଇ ଧାରାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ, ଧର ଚିନିରେ ଚା ହବ, ମୁଁ କହିବି ମିଠା ତ, ଗୁଡ଼ଟା ତ ମିଠା, ଗୁଡ଼ରେ ମୁଁ ଚା କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାଦ ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱାଦ ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇଠି କ'ଣ ଜିନିଷଟା ଆସୁଛି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପାଖରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଆନ୍ତି ନା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପୂରଣୀ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଉପଯୋଗ କଲେ ତା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ମହ୍ୟାଂଶ ହେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ତେବେ ଏଇ ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ଚିନି ଭିତରେ ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି, ତେବେ ମଣିଷ ଏ ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହେଲା ମଣିଷ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ? ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ଚାହୁଁ, ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ତାନଟି ଆସିଲା ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଭୁଲ ନାମକରଣ ହଉ, ତାର ଗୋଟେ ଗୁଣାତ୍ମକ ନାମକରଣ ହଉ। ତେବେ ଏଇ ନିର୍ଭୁଲ ଜିନିଷଟା କାହା ପାଖରୁ ପାଇବା? ନିର୍ଭୁଲ କୋଉମାନେ? ଯେତେବେଳେ ପରମ ପୁରୁଷ ଏଇ ଧରାଧାମକୁ ମଣିଷ ରୂପରେ ଅବତାରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଶାରୀ ପୁରୁଷ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ। ତାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମଣିଷ ମାନୁ କି ନ ମାନୁ, ସିଏ ଯାହା କହନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ବେଦ ବେଦର କଥା, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଧର୍ମର କଥା। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କହିଲେ କ'ଣ, ରାତି ହେଇଛି, ନାମଟା ମୁଁ ସେଠୁ ଆଣିବି ପ୍ରତ୍ୟୁଲ। ଯେହେତୁ ପୂଜ୍ୟପଦ ବାବାଜା ଏସବୁ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟୁଲ ମାନେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ତୁଲତୁଲ ହେଇ ରହିବା, ସମତୁଲ ହେଇକି ରହିବା, ଭରପୁର ହେଇକି ରହିବା। ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା, ଏଇଟା କାହା ମନ ଭିତରେ ଆସିବ କହିପାରୁନି, କି ବାବା କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ବି ମୁଁ କହିପାରୁନି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତେବେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଦିଶାରୀ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ। ତେଣୁ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ ଦିଅନ୍ତି ନାମଟା, ମାନେ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକିରି ସବୁ କିଛି, ଏ ଶବ୍ଦରୁ ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମୁଁ ବଜାଇ ରଖିଛି। ଶବ୍ଦ ମାନେ ଭାଇବ୍ରେସନ, ତାର ଇଣ୍ଟରନାଲ ସୂକ୍ଷ୍ମାତୀତ ଇଏ ଜିନିଷଟା ଭାଇବ୍ରେସନ। ତେଣୁ କୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନଟା, କାରଣ ଭାଇବ୍ରେସନ ଅନୁସାରେ ବଡି ଅନୁସାରେ ଆମର ରିଏକ୍ସନ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ କିଏ ଯଦି କଥା କରି ଗାଳି ଦଉଛି, ସେ ତ ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ନା, ତେବେ ଆମକୁ ରିଏକ୍ସନ କାହିଁକି ହଉଛି? ଯେତେବେଳେ କିଏ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ତେବେ ଆହ୍ଲାଦିତ ମଣିଷ ହଉଛି କାହିଁକି, ଉଲ୍ଲାସ ହଉଛି କାହିଁକି? ତେବେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରପର ସିଲେକ୍ସନ ଅଫ ଶବ୍ଦ ନାମ, କାରଣ ସେଇଥିପାଇଁ ନାମର କଥା ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ସଂସାରରେ ମଣିଷ ତାର ଜୀବନକୁ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଜି ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ ଉପରେ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ କରିବାର କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନାମଟି ଆସିଲା, ଏଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ସହଜରେ ନେଇ ଆସିଲେ।
ଯେମିତି ଦଶବ୍ଦ ସଂସ୍କାର ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର ଯେମିତି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁର ଧରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନ ଧରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଜୀବନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆଚରଣ। ତେଣୁ ଆଚାର ପରମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର କର୍ମରେ କହିଛନ୍ତି, ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ୟା ଭିତରେ ଆଚରଣ କରିଲେ ଏ ଜିନିଷଟା ହବ। ତେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକି ପୁଣି ବୁଝିବା, ଆଚରଣ କଲେ କେମିତି ହବ ନା ପ୍ରକୃତି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ସମ୍ପଦ, ଆଉ କୋଉ ନାମ ଧରିଲେ ତାର ସେ ସମ୍ପଦ ଉନ୍ମୋଚନ ହବ ସେଇଟା ଆମେ ପାଇଗଲେ। ତେବେ ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିଲେ ବୁଝିବା। ଧାନ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ଧାନ ଭିତରେ ଚାଉଳଟା ଦେଇଛି ଏବଂ ଧାନରୁ ଚାଉଳଟା କେମିତି ବାହାର କରାଯିବ ସେଇଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ପାଖକୁ ଗଲେ ଯେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ହଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଏଇ ଯିବ ଏଇ ଯୋଉ ଆଚାର ପରମ ଧର୍ମ କଥା ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ଅଭିଜ୍ଞ, ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି, ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି କେମିତି ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଉଳଟାକୁ ନା ଧାନଟାକୁ ସିଝେଇବା କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଏବଂ ତାକୁ ଟକମକ ଜଳରେ ଏକଦମ ଭାତ ଯେମିତି ଚାଉଳ ଫୁଟେ ତାକୁ ଫୁଟେଇକି ପୁରା ଏକଦମ ଫୁଟେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ ହେଉଛି କ'ଣ, ତାକୁ ଶୁଖେଇଦେବା ଏବଂ ଶୁଖେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହବ, ତାପରେ ଚାଉଳ ବାହାର କରାଯିବ, ମେସିନରେ କରନ୍ତୁ, ଟାଙ୍କିରେ ଫୁଟନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଏଠି ଭୁଲଟା କ'ଣ ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖାଗଲା କ'ଣ ନା ଦେଖାଗଲା ଏଇ କଥା, ଯୋଉ ଚାଉଳ ପାଇବାକୁ ଏତେ କର୍ମ କଲି ଶେଷରେ ଯୋଉ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଲା ତାକୁ ଚାଉଳ ବୋଲି ନାଁ କହିପାରିଲି ନାହିଁ, ତାକୁ କ'ଣ କହିଲି, ମଲା ଚାଉଳ। ପ୍ରକୃତି ଧାନ ଭିତରେ ଚାଉଳ ଦେଇଥିଲା, ସେ ଚାଉଳ ଖାଇକି ମୋର କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟିବ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋସେସଟା ମୁଁ ଜାଣିଲି ନାହିଁ, ସେଇ ଚାଉଳ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲା ଚାଉଳ ଆଉ ନାଁ ରହିଲାନି, ତାକୁ କହିଲା କ'ଣ ମଲା ଚାଉଳ ନହେଲେ ଖୁଦ ଚାଉଳ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ନାମଟା ଆଣିଲେ, ଏଇ ନାମଟା ଭିତର ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଶାସନବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଇ ଅନୁଶାସନବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ନ ମନାଯାଏ ତାହେଲେ ଏଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭିତରେ ସେଇ ଫଳ ପାଇବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ବୁଦ୍ଧିଟା ମୋତେ ଦରକାର। ଏଇ ବୁଦ୍ଧିଟା କିଏ ଦେବ? ବୁଦ୍ଧିଟା ଯେ ନିର୍ଭୁଲ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଦେବେ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ କହିଲେ, ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଅଯୁକ୍ତେଶ ନ ଚା ଯୁକ୍ତେଶ ଭାବନା, ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଅଯୁକ୍ତେଶ ନ ଚା ଯୁକ୍ତେଶ ଭାବନା। ତାପରେ ଯାଉ ସେ ବାଣୀଟା ମୋ ଠିକ୍ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଶେଷରେ ଅଛି ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଅଯୁକ୍ତେଶ ନ ଚା ଯୁକ୍ତେଶ ଭାବନା ନ ଚା ଭାବନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଅଶାନ୍ତସ୍ୟ କୃତଂ ସୁଖମ୍। ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଦେଇ ଗଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପରମ ପୁରୁଷ କହିଛି ମଣିଷ ଜଗତଯୁକ୍ତ ନ ହେଇଛି ଏଇ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ପରିପୂରଣ କରି ଜୀବନକୁ ପରିପୂରଣ କରିବାର ଧାରା ମଣିଷ ପାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯୁକ୍ତ ନ ହେଇଛି ସେ ଅଶାନ୍ତ, ଆଉ ଅଶାନ୍ତ ମଣିଷ ପାଖରୁ ସୁଖର କଥା କେମିତି ମଣିଷ ପାଇବ? ତେବେ ଜୀବନଟାକୁ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ସୁନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦରକାର ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ, ଯୋଉଟାକି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ବିଧି ବିଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ମାନିଛୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଯଦି ମାନିବା, କରିବା, ଚାଲିବା ତାହେଲେ ପାଇବା। ନାମକରଣ କଥା ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଏବଂ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ରୂପରେ ସେ ନାମ ବି ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଲେ ବହୁତ ନାଁ ଦେଲେ, ସିଏ ରଖିଲେ ଅନୁକୂଳ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ନାମ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପୂରଣ କେମିତି ଯେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ନାମ ଅଛି, ନାମ ଅନୁସାରେ ତାର କର୍ମର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଧାରା ଅଛି, କରିକି ଦେଖେଇଲେ। ଅକୁଳେ ପଡ଼ିଲେ ଦିନ ଜଣେ ନୂଆ କହିବୁ କଥା, କୂଳ ଦେଇ ତାକୁ ଛାଦି ପ୍ରାଣ ପଡ଼େ ନାଚିବୁ ବ୍ୟଥା। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ
ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ସେଇ ନିୟମଟାକୁ ଫଲୋ କଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଜା ଆଜି ଯୋଉ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିତୃଦେବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ନେଇକିରି ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ନାମକରଣ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ଶ୍ରୀ ବରଦା ଗୋଟେ ଝଲକରେ କହିଥିଲେ, ଆରେ ଏଇ ତ ବାବା ହିଁ ତ, ମାନେ ମୋର ବାବା। ଆଜି ସେଇ ଭିତରେ ନାମକରଣ ବାବା ହିଁ ତ। ଆଉ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଠାକୁରକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତାଙ୍କର କଥାରେ, ବାର୍ତ୍ତାରେ, ଚାରି ଚରଣରେ, ସବୁ କିଛିରେ ଠାକୁର ଯେମିତି ଥିଲେ ନିତ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଜି ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଏ ହେଉଛି ନାମକରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁ ଆମର ପ୍ରଣୟ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଇ ଯୋଉ କ'ଣ ସେଟା ଦଧିପାଣିର କଥା, ଆମର ଯୋଉ ଦାଦା ପାଖରୁ ମୁଁ ବି ସେଟା ଶୁଣିଥିଲି, ଦଧିପାଣି କଥା। ଦଧିପାଣି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦେବ, ଆପଣ ମନକୁ ଆସିବ ନା? ସେମିତି ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ନାମକରଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ମନ ଖରାପ, କହିଲେ ଏଇଟା କି ଗୋଟେ ନାମ ଦେଇଦେଲେ ବାବା ଯା ଧରିକିନା। ସେ ବୁଝିପାରିଲେନି, ଶୁଣିପାରିଲେନି। ଏମିତି ଆମର ତ ମନ ଭିତରେ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ା ଆସେ। ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖ ଫୋନ କରି ଯେମିତି ନାମ ଆସିଲା କ'ଣ କରି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିକରି ଦେଖେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନାମ ଶୁଣିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଥିଲି ବିଭିନ୍ନ ବହି ପଢ଼ିଥିଲି ଏବଂ ଜଣେ ମୁନି ଋଷିଙ୍କର କଥା ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି, ସେଥିରେ ଦଧିପାଣି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଯେ ଯଦି ମୋର ଯଦି କେହି ସନ୍ତାନ ଆସନ୍ତି ଏଇ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ନାଁଟା ଦେବି। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଆସିଥିଲା ସେଇ ଚିନ୍ତାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ହେଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ମନର ଅନ୍ତର ଜଗତକୁ ସେ ଗମନ କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁଣି ଖୁସି ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ସନ୍ତାନ ତ ଆସିଛି, ସନ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚର୍ଯା ହବ। ସନ୍ତାନ ପରିଚର୍ଯା କୋଉ ମାର୍ଗରେ କଲେ? ଯେମିତି ଧାନର ଚାଉଳ କରିବା ପ୍ରୋସେସ କୋଉ ଭିତରେ ଯିବେ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜୀବନବାଦୀ, ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନୀ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ବକୁ ଆମେ ଯିବା, ଠାକୁର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ କଥା ପ୍ରଣୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ମଣିଷର ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଗଛରେ ଫଳେ ନାହିଁ। ଯଦି ଗଛରେ ଫଳ ହଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଇ ଗଛକୁ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ମୋ ପୁଅକୁ ଖୋଇଦିଅନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ଖୋଇଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ଗୁଣଟା ହେଇଯାନ୍ତା। ଠାକୁର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ, ଆରେ ମଣିଷର ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଗଛରେ ଫଳେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କୋଉଠୁ ମଣିଷର ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ? ଏଇ ଯୋଉ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ, ଏଇ ବଂଶର ବୁନିଆଦୀ ଭିତରୁ, ବଂଶର ପୁଷ୍ଟି ଭିତରୁ, ବଂଶର ପରମ୍ପରା ଭିତରୁ, ବଂଶର ଗୋତ୍ର ଭିତରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଧାରାଟା ଯୋଉ ପରିବାର ଠିକ ଭାବରେ ଚଲେଇକି ରଖିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ଜିନ୍ ଭିତର ଦେଇ ଆସି ସେଇପରି ସନ୍ତାନଟିଏ ସେଇ ସଂସାରକୁ ଆସେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷା, ଦୀକ୍ଷା, ବିବାହ ତିନୋଟି କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବିବାହଟି କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ପରିବାରର ଯଦି ସେଇ ବଂଶର ଧାରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇ ପରମ୍ପରା, ସେଇ କଲଚର ଯଦି କୋଉଠି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ବିକୃତ ମଣିଷ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହବ। ଆଉ ସେଇ ବିକୃତ ମଣିଷ ପରିବାରଟାକୁ ବିକୃତ କରିଦେବ, ଛାରଖାର କରିଦେବ, ସମାଜକୁ ଛାରଖାର କରିଦେବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଏ ବିବାହଟାକୁ ଖେଳନା ବୋଲି ଯୋଉ ଭାବୁଛ, ଏଇଟା ଭାବିବ ନାହିଁ। ଏ ବିବାହ ସେଇଥିରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ରହିଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ତ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ। ତେବେ ଭଲ ସଂସ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉଠାରେ ଜନ୍ମଟା ଶୁଦ୍ଧପୁତ ଅଛି, ତାହେଲେ ତ କର୍ମଟା ଶୁଦ୍ଧପୁତ ହବ। ଏଥିରେ କିଛି ଏଇଟା ସାଇନ୍ସ, ଏଇଟା ହଉଛି ଥିଓରି, ଜୀବନବାଦର କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦେଇଦେଲେ। ତ କାହିଁକି ଏସବୁ ଜିନିଷ? ଥରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ
ମା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ଆଚ୍ଛା ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମା କାହିଁ କୁହାଗଲା? ତାର ଉତ୍ତର ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ମା ମାନେ ଆମେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁ ତେଣୁ ମା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ପିଲା ଜନ୍ମ କଲେ ତ ଜନନୀ କୁହାଯାଏ, ମା କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟା କଥାରୁ ଜୀବନର ଚରମ ରହସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରନ୍ତି, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। କହିଲେ କେମିତି? ନା ମା ହଉଛି ମାପୁଣି ଯନ୍ତ୍ର। ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଯେମିତି ମାପି ଥାଏ ନା ସନ୍ତାନଟା ସେମିତି ଆସିଥାଏ। ଏ ସନ୍ତାନଟି ସେମିତି ଭାବରେ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ତାର ମାପୁଣି ଯନ୍ତ୍ର। এই ମାପୁଣି ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଏଇ ଗୋଟେ ସଲ୍ ଆସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରେ, ଗୋଟେ ଜୈବିକ ସଂସ୍ଥାପନା এই ଗର୍ଭ ଭିତରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟା ତେବେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ସବୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଗଢ଼ା ଯାଇପାରେ ନା। ମଣିଷ ଜନ୍ମ କରାଯାଇପାରେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେବି, କାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଛୁଆ ଆସିବ। ଇଟ୍ ଲ ଅଫ୍ ନେଚର। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ମଣିଷ ଜନ୍ମ କରାଯାଇପାରେ, ଏଇଟା ଭେରି କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ଗଢ଼ା ଯାଇପାରେ ନା। ଏ ଗୋଟେ ବିଷମ କଥା କହିଲେ ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି। ଆମେ ତ କହୁଛୁ ତାକୁ ଡକ୍ଟର କରିଦେବୁ, ତାକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିଦେବୁ, ସବୁ କରିଦେବୁ, ଗଢ଼ା ଯାଇପାରେ ନା। କହିଲେ କାହିଁକି? ଏଇ ଯୋଉ ମାପୁଣି ଯନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାପିଛି, ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଯୋଉ ଭାବରେ, ଯୋଉ ଆବେଗରେ, ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀକି ଯେପରି ଭାବରେ ସେ ମାପିଛି, ଯୋଉ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ମାପି ଦେଇଛି, ସେତିକି ବେଳେ ସେଇ ମଣିଷର ସେଇ ଜୈବିକ ସଂସ୍ଥାପନା ଭିତର ଦେଇ ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଉନ୍ନତି ଅବନତି, ତାର ଜନ୍ମର ଭୀତି ସେଇଠି ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ଅନଚେଞ୍ଜେବଲ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାତୃଗର୍ଭ ଏତେ ବଡ଼ କଥା। କାହିଁକି? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା, ଯେ ସନ୍ତାନର ଯୋଉ ସନ୍ତାନଟି ଆସୁଛି ଅଧେରୁ ଅର୍ଦ୍ଧେଧିକ ଜୀବନ ତାର ମାତୃଗର୍ଭରେ, ତାର ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଫିଡିଂ ହେଇ ସରିଛି। ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା, ଆଉ ରହିଥାଏ କେବଳ 25%। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ନର୍ଚର ଦେବା ସମୟ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନା 5 ରୁ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଟା 25%କୁ ମଡିଫାଇ କରାଯାଇପାରେ, ରେକ୍ଟିଫିକେସନ କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ ଯୋଉ 75% ରହିଗଲା, କହିଲେ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ହିଁ, ସେଇ ମୂଳ ଭିତ୍ତିକୁ ନେଇକରି ହିଁ ତାର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା, ସେଇ ପୁଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ସେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କରିବ। ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। କାରଣ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନର ଭଲ ମନ୍ଦ, ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଯାହା କିଛି ସବୁ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। ମାପନ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ତାର, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ, ଏଇଟା ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗଠନ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସୁସନ୍ତାନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ, ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ଅନୁଶାସନବାଦ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଶୁଭ ସଂସ୍କାର ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆଣିବା, ଯୋଉଟା ଠାକୁର କହିଲେ ଗଛରେ ଫଳେ ନାହିଁ, ତେବେ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିବା ଏତେ ସହଜସାଧ୍ୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଭିତରେ କେତେ ତପସ୍ୟା ରହିଗଲା, ଚଳନ ବର୍ଣ୍ଣର କେତେ ତପସ୍ୟା ରହିଗଲା। ସେଇ 10 ବିଧ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ଆଉ ଟିକେ ପଶିବା, ଯୋଉଟାକି ଗର୍ଭାଧାନ ପ୍ରଥମ କଥା। ଏଇ ଗର୍ଭାଧାନ ମାନେ ଜୈବିକ ସଂସ୍ଥାପନାଟା ଠିକ ହେବା ଦରକାର। ମୁନିଷି ମାନେ କହିଥିଲେ, ତାକୁ ବିସ୍ତାର ଆକାରରେ ଠାକୁର ବୁଝେଇ ଦେଇଗଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି?
गर्भाधान सीमंत नयन गोटे अच्छी यहीटा हूँ मोस्ट इम्पोर्टाट सीमंत नयन मान कौन शिरर उन्नयन प्रथम भाग जाइगट भितर संतान अवयव गुड़िक गठन होता है श्री ठाकुर कहते हाथ गोड़ पाद नख एगुड़ा गठन हम पर पर्याय शेष पर्याय कौनटा हुए यही जो अच्छी सीमंत नयन शिरर उन्नयन शिरर मस्तिष्क ब्रेन टा तेणुक यहीटा जो हुए ठाकुर नहीं आसले यही जो जीवन विज्ञान कथा से समय जदि मार चलन बलन कथा बार्ता ढंग रंग राग रस भल पाइबा ईर्षा करवा तेणु से समय कहते कौन पुराण पाठ पढ़ू तेणु से समय आम जितने पुरुषोत्तम रामचंद्र माँ सीता को लेकर मुनि आश्रम छाड़ी आसते कौन पाई ना मुनि को आश्रम से सचिंता डुबिक स्वामी सब मन पकाउब ये जो सीमंत नयन कथा ये शिरोटा तार गठन हुए तेणु से जदि मु अपरिष्कार रोची तेणु श्री श्री ठाकुर कहले कौन मोर कौ जिनस गुड़िक नारी ठीक रेश बेश शिक्षा दीक्षा मुझे अलग अलग हो रही मोर बेश पोशाक जमी थी तेणु केश बेश ये जो आजकल चलन चरित्र कथा गुड़िक केश बेश आउ शिक्षा शिक्षा माने गुरुंकर शिक्षा दीक्षा नहीं शिक्षार कथा जब एगुड़िक ठीक ठीक रोचे गोटे तार मानसिक स्तर में छाप पड़ो कारण एगुड़ा हूँ अल्वा छाप ये छाप गुड़िक तार जीवन को नियंत्रण कर तेणु श्री श्री ठाकुर आहरी सुंदर भाव कहते कारण पुओ हो झील हो साधारणतः से माने शिक्षाटा कौटी पाई था आम कौन शिक्षा करूँ लगे पाती करी तेणु श्री श्री ठाकुर कहले यही शिक्षाटा मार बोध वाक्य चलन चरित्र दक्षता ही पाई था एगुड़िक सब से ही पाई था तेणु श्री श्री ठाकुर कहले एगुड़िक जिते उत्कृष्ट हम जिते पटु हम पुओ झील मानकर शिक्षार भित्ति सेते उन्नत हम तेणु पाठ में पढ़ी चैरिटी बिगिन्स एट होम मनुष्यर चरित्रटा आम स्कूल पाठ पढ़ले चरित्र गठन हम जदि मूल पुंजी गुड़ा ना तो मनुष्य गठनटा केते बड़ कथा तेणु श्री श्री ठाकुर कहले कौन आम कौन पिला जन्म करे भारी कष्ट ठाकुर किंतु कथा गुड़ा के सुंदर बाणीदेले कौन प्रसव करवा कठिन जदिबा संतानचर्या सहज नुह बड़ विचित्र कथा प्रसव करवा सहज कठिन जदिबा संतानचर्या सहज नुहे संधिशा सह बुद्धिमती दक्ष निपुणा हेबाकू हुए ये कथार माने कौन ना प्रसव करिया विधान निहाती एटा सृष्टिर विधान गोटे मंजीर गोटे गप हो माने से फुलिब तापरे से फाटिक अंकुरत्तम बाहर एटा सृष्टिर विधान तो मनुष्य मध्य ठीक से ही संतान जन कष्ट किंतु ये कष्ट सामयिक था किंतु ये जो संतान चर्चाटा से समय 7 वर्ष 8 वर्ष पर्यंत रहीगला मोर नियंत्रित जीवन टाक जदि मुझे सामने ठीक ठाक कर न पारिली मोर परिवार को गोटे दिव्य परिवार चलन चरित्र भीतर न रखी पारिली मोर स्वामी चर्चा जदि ठीक न हुए स्वामी सोहागिनी जदि हो न पारिली तेणु ठाकुर आ गए छड़ा कारण मोर से मन पड़नी अल्प कहूँ लक्ष्य धंदारे व्यस्त रही
ସ୍ୱାମୀ ସହାଗ କରେ ସେଇ ଝିଅଟି ଜଗଧାତ୍ରୀ ଏମିତି କଣ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନିଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ପ୍ରତିଦିନର ଜୀବନ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ସେ ଲକ୍ଷେଟି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଲକ୍ଷେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଇ ସ୍ୱାମୀ ସହାଗ କରେ। ଏଇଟା କରିବାଟା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ହେବାଟା ଅସମ୍ଭବ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି କି ସେ ଯଦନ ଇଷ୍ଟପତି ପରାୟଣ ନୁହଁ, ଏଇ ସଂଯମ ଗୁଣଟା ଆସିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ମଣିଷ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ମୋ ପିଲାକୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଭୁଲ ଗୁଡା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାକୁ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଖୋଉଛି, ସ୍ୱାମୀ ସେପଟୁ ଆସିଲେ କହୁଛି ଆରେ ମୁଁ ଥକି ଆସିଲି ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଦିଅ। ଆରେ ମୁଁ ପରା କ୍ଷୀରଟା ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି, ତମେ ଯାଇକି ନେଇ ଆସ। ତାପରେ ଶେଷରେ କଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇଗଲା ଶେଷରେ ଆମେ କହିଲେ ପିଲାଟା ମାନିଲା ନାହିଁ। ଏଇ ଅବଜ୍ଞାର ଛାପଟା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନ ସେଇ ପିଲାର ସରଳ ନିର୍ମଳ ସେଇ ନରମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଛାପିଥିଲି ଅଜାଣତରେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ବୁଝିଲା ଯେ ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଘଟିଥାଏ ଯେ ଜଣେ ମା ସେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ କିଛି ଚାକିରି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଆତ୍ମଅଭିମାନ ଥାଏ, ମୁଁ ତ ପରିବାର ଚଳଉଛି, ମୁଁ ଛୁଆକୁ ମୋର ଯେମିତି ହେଲେ ଗଠନ କରିବି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ବାପା ଯଦି ମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ ପୁଅକୁ ଏଟା ଦେବା ନାହିଁ, ଏ ଚକୋଲେଟ ଦେବା ନାହିଁ, ଏମିତି ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ନାହିଁ, ସେଇନା ଦେଖତେ ପଇସା ଦେବା ନାହିଁ। ବାପା ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ତମେ ଖାଲି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତ ରୋଜଗାର କରି ଦଉଛି, ସ୍ୱାଜ୍ଞା କରିଦେବା ଆଉ। ବହୁତ ସ୍ୱାଜ୍ଞା କରିଦେଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ହଁ ବାପାକୁ ଆମ ଭିତରେ ଆସେ ଆତ୍ମଅଭିମାନ, ଏଇ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି, ଆଉ ବାପାକୁ ନ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଛୁଆ ତ ମତେ ମାନିଛି, ବଡ ହଉଛି ମତେ ମାନୁଛି, ମୋ କଥା ମାନୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଅମାନିଆ ଭାବଟା ବାପ ଆଉ ମା ଭିତରେ ବିଚାରରେ ପଡେ ନାହିଁ। ଏଇ ଅମାନିଆ ଭାବଟା ତା ଭିତରେ ସିଧା ବୃତ୍ତି ପରାୟଣ କରିଦେଲା, ସିଧା କହିଲା ତା କହିଲା ସେଇ ଜିଦଖରେ ଏତେ ଉଠିଲା ଯେ ମା ଶେଷରେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇ ଉଠିଲେ, ଆକୁ ଆଉ ଶାସନ କରିହେବ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ। ଏ ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ଏମିତି ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ାଝାଣ୍ଟି ହେଇ ଚାଲିଲା। ବହୁତ ଅଶାନ୍ତ ଭାବିଥିଲା, ବାପାକୁ ସେ ଅମାନ୍ୟ ଡାକିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅମାନ୍ୟର ଶିକାର ହେଇ ଉଠିଲେ ସେଇ ମାତୃଦେବୀ ଯୋଉ ଚାକିରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଉଠିଲେ, ଘର ଭିତରେ ରହିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇଥିଲେ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପୁଅଟା ବହୁତ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଇଗଲା। ଦାଦା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ରହୁଛନ୍ତି। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ସେ ହିଁ ଅବଲୋକନ କରିଦିଅନ୍ତି ମଣିଷର ଭୁଲଟା। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ, ଏ ମା ସନ୍ତାନ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାଟା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖି କରାଯାଏ, ସ୍ୱାମୀକୁ ପଛେ ରଖି କରାଯାଏ ନା ମା। ଯୋଉଠି ଯାହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସୁ, ପଇସା ପତ୍ର ଆସୁନା କାହିଁକି, ସବୁବେଳେ ପିଲା କୁହେ ଏଇଟା ବାପା ମତେ ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି କରୁଛି, ତୋ ବାପା ଆଜି ମତେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି କରୁଛି, ମୋର ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ତୁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରେ ବାପାଙ୍କର। ଆଖିରୁ ଠସ୍ ଠସ୍ ଲୁହ ଗୁଡ଼ିକ ଘଷି ପଡ଼ିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଠିକ କରୁଛି। ଏବଂ ସେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ, ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ଯୋଉ ପଛେଇ ଚାକିର ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ଦେଇକରି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଦେଇକରି ସ୍ୱାମୀକୁ ଅବହେଳା କରୁଥିଲେ, ସେଇ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଉ ଥରେ ଆଦର କରି କରି ଚାଲିଲେ। ସେଇ ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଭିତରେ ଦେଇ ପୁଣି ସେଇ ଅମାନିଆ ସନ୍ତାନଟି କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାପାଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦେଲା। ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଉ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକରି ସେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଉଠିଲା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ। ଏଇ ଲାଗାମ ଛଡ଼ା ଜୀବନକୁ ତାକୁ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯଦନ ଇଷ୍ଟପତି ପରାୟଣ ହୋଇ ନାମ ଦାନ ହେଇ ଦୀକ୍ଷା ନହେଲେ
ଏ ଜୀବନ କେତେବେଳେ ନେଇକିରି କୋଉଠି ପକେଇଦେବ ପ୍ରଭୃତି ଟାଣି ନେଇ, ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ, ସଂଘାତ ଉପରେ ସଂଘାତ, ଆଉ ଏଇ ନିର୍ଯାତନା, ଜ୍ୱାଳା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସଂସାରରେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟିକ ଗୁଣ, ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ସବୁ ଜିନିଷ ଭରପୁର ହେଇଛି। ଆଉ କଷ୍ଟଟା ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ, every man to be reformed, every house to be reconstructed. ରିଫର୍ମ ମାନେ ସେ ସଂସ୍କାରିତ ହବ, ତାର ସଂସ୍କାର ତାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ସହିତ ସେ ଯୋଡ଼େଇକିରି ସେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଯଜନ ଇଷ୍ଟପତି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ ବହୁତ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଣା କଥା ଯେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ 8-10ଟା କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ ଏକଦମ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ, ସରଳ ଭାବରେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଦାଦା କହୁଥିଲେ କ'ଣ ନା, ଆମେ ସବୁ ଇଷ୍ଟପତି କରୁ। ସାଧାରଣ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଇଷ୍ଟପତି କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଲେଟ୍ ହେଲେ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ ରହିଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା, 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହେଲା, ତାକୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ ତା ବେଳ ବାହାରିବ। ଆଉ 8-9ଟା ଇଷ୍ଟପତି କରିବ। ବାପା ମା ଭାରି ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ଯାଇଥିଲେ ଠାକୁର ପାଖରେ ନିବେଦନ କରି, ଠାକୁର ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତ କହିଲେ ଆମେ ଯାହା କରୁ ତାକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ ହବ, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ସଞ୍ଚାଳିତ ହଉନି କି? ଆମେ ତ ଭୋର ସକାଳୁ କରୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଇଷ୍ଟପତି ଯେମିତି କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଇଏ କାହିଁ କେମିତି ହେଇପାରୁନି? କ'ଣ ପାଇଁ ଇଷ୍ଟପତି ସଞ୍ଚାଳ କରୁଛି? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କେମିତି ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କାଇଦା ଗୋଟେ ଶିଖାନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିରକ୍ତି ହଉଥିଲେ, ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆରେ ତୁ କେତେବେଳେ କରୁରେ? ନା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଉଠିବା ଡେରି ହୁଏ। ଖୁବ୍ ଭଲ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଭଲ। ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦୁଷ୍ଟଟା, ଇଏ କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ପରମ ପ୍ରେମ ପରା, ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ତୁ କରୁ ସବୁଦିନ ନା? ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଉଠେ ଆଉ କରେ। ଆଉ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଧାରାଟା ବତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୋ ଇଷ୍ଟପତିଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଦେଖି ଦେଉଥିବେ ନା? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି ନା। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଠାକୁରକୁ ତ କ'ଣ ଲୁଚେଇକିରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବନି? ହଁ ଲୁଚେଇକି ଦେଇଦେବି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର। କ'ଣ କାମ କରିବ ନା, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କରିପାରିବନି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମିତି ଇଷ୍ଟପତି କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଭୋଗଟା ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥା ବି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବହୁତ ଖୁସି। ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ମା କହୁଛି, ଠାକୁର ମତେ କହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଯିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ଘରରୁ ମା ମତେ ଦିଅ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଦେବେ, ଠାକୁର ମତେ ମନା କରିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖା ନ ଦେଖିକି ମୁଁ ଇଷ୍ଟପତି କରିଦେବି। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁର, ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ କଥା ଘଟଣା କହି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବାର, ଗୋଟେ ସେମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ମାଟି ତାଙ୍କ ବାପା ଘରୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବି ଦୀକ୍ଷା। ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ସେ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଦୀପକ। 2 ଜଣ ଚଳନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଉତ୍ତମ, ଭଲ ବୁଝାମଣା। ସେ ଦୀପକ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ, ସେ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭଲ ମଣିଷ ଜଣେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲାଳସ ହେଉଛି ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବା କଥା। ତେଣୁ ଏତେ ନୀତି ନିୟମିତରେ କାହିଁକି ଯିବା, ତୁମେ କରୁଛ କର, ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ମାନେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସେଇ ଦୀକ୍ଷା ମା ଠାକୁର ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଅଳି କରନ୍ତି, ଅର୍ଜଳ କରନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର, ମୁଁ ଠାକୁର ନେଇ ଚାଲିଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆପଣ ଚରଣ ତଳେ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଆମ ସଂସାରଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠିଯାଆନ୍ତା। ମୁଁ ଆଉ ଏଇ କଥା ସବୁବେଳେ ଜଣେଇ ଜାଣନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉଟାକି ଅନୁଶାସନବାଦକୁ ସେ ଖ୍ୟାଲ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଅର୍ପଣା ଦେଇ ଦେବତା ବୋଲି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ସେଇପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଥାଆନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଛି, ମନେ ମନେ ଭାବିଛନ୍ତି
बहुत दिन गति जाइए भाई आउ मोर स्वामी बोधे ठाकुर दया भितर शरणागत हेबे ना सी माटी कौन करती जो सत्संग बाहरी पड़ती समय अनुसार टाइम सत्संग जाती गोटे आलोचना शुणती सत्संग सहित सी सदा सर्वदा जड़ित सत्संग नले भल लगे ना गोटे दिन सत्संग टाइम हो जाऊँगी 5:30 बाहरी जड़े बंधु स्वामी जड़े बंधु बाल्यवस्था सी आसिक घरे पहुंची गले शुभेन्दु एवं अत्यंत खुशी आउ सी हूँ कौन जो से पाठ पढ़ुले से मेस थे शुभेन्दु जो पिलाटी आसती सी एते मांस खाते माने स्वामी जो देवता दीपक ताकि से अधे दिखती बहुत मांस खाती तेणु सी आज बहुत खुशी जे आज आसी आम भरपूर कर मांस खाई खाइबा रांधिक खाइबा आउ कहते दीक्षा आसी बहुत दिन पर पाई या चिन्हित ना ये एते मांस खाई मो भागटे मुझे दे दिए जो लेलु आज आसी भल भाव मांस कर खाइबा मन गुड़ मनटा बांधी दे ठाकुर चरण तले ठाकुर शीतल पाखे जी मधुपान करेंगे से सत्संग कि आज एपरी घटना कौन प्रभु एपरी घटना घटी तो मुझे कौन जापारि ना स्वामी जब मना करी स्वामी को ये अग्रभाग कथा जो कथा मुझे स्वामी कही स्वामी कथा मुझे अवज्ञा करी ना आपण पाक न जापारि ये द्वंद्वी वृत्ति भितर मत पकईद ठाकुर मुझे कौन करी से कहते मुझे जाऊँगी मांस आनी आ सब करवा से हठात किना से दीक्षा माँ मुंडर गोटे बुद्धि आसला से तो आसी घरे रे आम जब गोटे काम करते जो प्रेजेंस ऑफ माइंड सल्यूशन स्वामी स्त्री भितर बुझामणाटा यहीटा कि ठाकुर जगाती आपण आज दिनटा जदि मांस होटेल किणी दे दिंते ताहले मु ठाकुर पाखु जापारती आम आसिले आपण मान सब बाड़ी दिंते आ समस्ते पेट भोजन खाते आउ कि मोर असुविधा हाँ ना स्वामी भारी खुश कहे ठीक अच्छे तो भल कथा कहलु कहीं मुझे तो मन दुख दी बुझामणा ठीक अच्छे इष्ट अच्छा एटू से दौड़ी गले एकदम टिफिन भरी मांस आनी आनिक कहले हौ दीक्षा तुम्हें जाओ तुम्हें समय देखिए फेरी आस आम गपसप होम तो तुम सत्संग आस खियापिया हम तुम बढ़ाबढ़ी करदे बुझी हे ठीक अच्छे अन्य समय रंधे दे सब ठीक ठाक कर चलीगले सत्संग से पुणी कांचन ठाकुर फिर ये पुणी कौन अवस्था पुणी फेरी आसपर बढ़ाबढ़ी सब हो बहुत खुशी दीपक भाई आज आम मन भरी से मौज मस्ती करूँ पिलावसर आज आम करूँ खली दे आउ से शुभेन्दु कहते अरे दीपक ये सब कौटी रखी कौन आणवे गुड़ाक एमती कहीं गंध आसे अरे आज ते मालामाल कर आज खुशी आसी दिन आज भरी कर आनी पूरा टिफिन में भरी कर ऊँगिक अनेक रही ऊपर को कहले दीपक से समय चली जाइए ठाकुर चरण मु समर्पित हो जीवन टाक मु परिवर्तन कर मु माछ मांस पियाज रसुण किसी भी खाऊ ना तेणु दीक्षा माँ जहाँ कर गुड़ा खाइबा तड़की पड़ गले तले एकदम माने निस्तब्ध हो गले कौन घटना घटला इतने खुशी हासिल महलटा पानीपटका पर छिड़ी गला या भीतर जीवन एत परिवर्तन हो ठार जी विशेष मांसासी खाइबार जो लोभ थिला आज कहूँ मो मांस खाइबे मो मांस नहीं आसी ताजु भाई छिड़ा दीक्षा माँ ठाकुर लोक लीला देखुं कौन सब घटना गुड़िक घटीगला ताहले कौन करवा ताहले नहीं जाओ दीपक ये पार्श्व तुम पड़ीसा घरे नहीं जाओ कहीं नष्ट कर थुरथुर चलती पड़े आसी से जो दीक्षा माँ करते सात्य भजन ग्रहण कर मन भितर से आंदोलन से भी पड़ब से ठाकुर कथा टिके मन पड़ी तापर दिन प्रार्थना बसी प्रार्थना से केवे बसंती ना से दिन बसी बसिया भितर देखुं दीटा हाथ आसी हाथ खाली डाकुची कल को नहीं जावापर डाकुची क्षणिक भितर देखी चली जापर आसिक शत चेष्टा करी जो दीक्षा होता दीक्षा कहते दीक्षा
आज यही मुहूर्त मु ठाकुर दीक्षा नेबी ऋतिक दादा कौटी अच्छा किए दीक्षा दिखती आनी मत छाड़ अन्न जल मुझे ग्रहण करी ना ये हूँ परम पुरुष लीला मनीष को वर्धनशील जुगे नापी तेणु सहित जगजुक्त हो जीवन को उपलब्धि करी ये जीवन को सुंदर सुस्थमय करवा कारण जीवन व्यतीत ज्ञान न पाई ये जीवन को उपभोग करी हब ना ये जीवन ज्ञानी विज्ञानी श्री ठाकुर समस्त शास्त्र धर्मशास्त्र उत्स आसी धरा नहीं आमर जीवन को पुणी गोटे दिव्य जीवन में परिणत करने आउ ये दिव्य जीवन समस्त ऐश्वर्य समस्त पद पदवी सब भीतर देकी हुए ना तेणु एतिक समस्त सार्विक मंगल कामना करोचे वंदे पुरुषोत्तम तापर कौन हम धन्य हो ना कौन